জরান কক পান্ডা ও যতন লামসগো তিনি জরান কক পান্ডা তিনি 23 তারিখ আগস্ট 2026 সালমানি কক্টমা আং সাউই দङ তিনি জরান কক পান্ডা বেলাইखे কতর নাংককমানি কক্টমা आंखा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारगनो मोथांनानि बागै जागा बयबै सेकजाक बायखा बयबै अर मा तंगलाखा बय बनि मानथायो चानायखा बय बरनो दामरलिया निजिनि आइडेन्टिटी नो मोथांनारनानि बागै निजिनि कालचार नो मोथांनारना बागै बनि तांमं तुइमं रगनो मोथांनारना बागै ताय बरनि गोथां अहायव तन्नानि बागैनाय बयबै सातक जागियाखाय आलादा नक बिसिङाव नक बसा नै TTAADC 6 शेड्यूल नि बिसिंतै भारतनि कन्स्टिट्यूशन नि 6 शेड्यूल नि बिसिंतै 49th amendment खालामनायनि बिसिंतै भारतनि संविधान न 49तम संशोधन खालामनायनि बिसिंतै 23 तारिख आगस्ट 1984 बिसिव त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सुनामी रेजाकमानी आ जरानी केंद्रनि सरकार बाय और 6 शेड्यूल जेप्रो 1984 नि 23 तारिख आगस्ट कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट बिल पास आफ्रो लगे तो सामु तांजालिया ताई बिसा नाङै थांका 1985 नि 1 तारिख एप्रिल नि सिमि हिंकांकाय TTAADC सामु तांनानि जेंखा और 6 शेड्यूल नि आन्दारो TTAADC no power rojakmani abo bebak no constitution bisingti no saklaijaka je rajyopal TTAADC no naikol nai tai TTAADC ni council o kabangma ain sanami mannai o ain ni bisingti ADC cholinai tai ADC ni area o kabangma tamo police tumnani simi sengai aro tax tumnani simi sengai kabangma department langai development khlaijani arni lukurokni kok hukumu rokno mothangani amahai kabangma je rights ni kok sajakmani phiaba o jorao taboksa jorao je kabangma constitution sajago a constitution no sajakpano samung khlai manja ngi tongkha tamni himba rajyopal je ADC no power ranani hinai kaisapano je alaida 6 शेड्यूल नो अमहाके पावर रखा नै कोन जागा फानो सयरे मानि करै ना रजाका TTAADC नि जे 6 शेड्यूल लो साजाक तंगमनि बरनि कल्चर बरनि हिस्ट्री बरनि जे कालमुं चमुं जतनो आलादा खायिनाय खातिमुं तन्ना तंगमनि फियाबा ताबक TTAADC नि बिल पास खालाय रहरजाकमा बनबो राज्यपाल सयरे आङै तंगो कास्टमारी ल त्रिपुरा नि तमुंजामुरनो मोथांनारना बागैनाय जेसे केरं राजा तंगो कामियाम से तंगतै आबरनो सयरिया आङै तंगो राज्यपाल आबनो कारिबा हायनो TTAADC चाकरि तलांनायनि बागैनाय जे सिस्टेम ताबुबो कायसाबो रुल्स नामजागियाखौ आ रुल्स रंनो बिल पास खालायनाय ताबुबो TTAADC चाकरि तलांनायनि बागैनाय जुदा खायनाय कोनो आलादा लस नामजाकरै जे स्टेट गभर्नमेंट लस नामजाक तंगो रिक्रुटमेंट रुल्स आबनो तैमा तंलायखा 100% रोस्टार जे सिस्टेम न गाबर गबो रजागिया इनके चाकरी आलादा खेतलांनायनि बागै आलादा फान्ड रजागिया ताई जे 6 शेड्यूल नि जे डिपार्टमेंट दङ आरो तुइ रनायनि बागै डिपार्टमेंट करै नग रनायनि बागै डिपार्टमेंट करै ताई PWD हाय लामा सामनानि डिपार्टमेंट करै आमा हायके बुमुं सिमिके तने रजाखा जराबै बाक्सा आपग्रेड खालायनांगौनि खालायजाग्लिया आबनो TTAADC नि तालिका हामबिया त्रिपुरा लोकरगनि लैंड राइट करिनि बागै तागो TTAADC ओ फरेस्ट नि जागा हनैसे उनको borok basi tono to त्रिपुरा सारनो जागा रजागियाङै तंखा TTAADC ओ बुमुं सिमिनो त्रिपुरा सारनिङै तंसिओ आरो किन्तु बरनि अधिकार गरै आबनि बागैनो ताबो कौमा जागाव कक बांलायजा कौमा जागाव ताबो सरकार बरनो याफाराया TTAADC नबो राइस याफारजेन बागै जागानि कागज गरै गोबांमा जागानि कागज तंगैबो जायखि डिमार्केशन खाजागिया पाट्टा हनै रइबो आगि 25 कानि रो ताबखे 3 कानि रो गई आदां मादां आजे जागाव बरक तंगो कागज बनरि खांके अ कागजनि अनुजायै डिमार्केशन बिनगो गसकलाया आबाहेर गोबां मा जंजाल आ जंजालो कातिरनायनि बागैनाय जेफ्रो राज्यपालनि आर थाके अ राज्यपालनो माना खायने केबो तंना राज्यपाल सयरिया गे ताबक सयरिया हांकाके 6 शेड्यूल नि मान सम्मान आ जागान तंखो त्रिपुरा सारनो बरम रजाकमानियाखौ आबन बागैनो होम मिनिस्टार अमित शाह स्टेट हुचरिया फानो ननि एडिशनल एम्पावरमेंट दिले माननाय हिनै कक साइ तंखना ताकथरियान बागै TTAADC नि हामग्राय इंया जे जराबे बाक्सा उनको बुफांसे
agi khe samtango tabo hingke bolong chai tongbai khangke dabai hogna nango a dar jagya a je ko buhang torani bagui nai je borok muri buduk ko sungo hingkake muri buduk rok norani bagui chekra nango chekra jagya abo haike no bolong buhang tori manya ngi tongma hai TTADC tabo bolong khajak obongke TTADC ni kothoma asaimani sal taklai bai 43 বছর hingka TTADC samjakmani selaimung koroi aboni yagolobo TTADC o hapang seglai lai nai khalai phano সরকার ফাইব সোলাইমুং জোদা খালাইমানিয়া TTADC ও যে আকচুক্তি খালাইমানি বিসিতি খালাই তংমানি কগ্রনো সাইখানারকা তিনি CEM রুনেল দেববর্মা তিনি খুমুলুংনি দগমালি হাতিনি সিমি অর কাউন্সিল ভবন বসকাঙ্গ যে TTADC নতু ফুরো চবা খালাইলাংনাই সামাচরণ ত্রিপুরা ओंखाय आमनकारि बाहायनो द्राव कुमार रियां आबा केन जे मांगफ्लि मांकाया सामजाक आरो खुम्बगि लेखा नगेन्द्र जमातिया संनि आमनकारि बो जे बररक थैयाको एडिसितु फुरनि बागै जे सामुंटां बुनाय बरनबतिनि सेलुट रखा CM रुनेल देबबर्मा मुइथु खलाइका रेलि खलाइनाय TTADC ते पुर पावर नांनाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड मारनाय हनै सानलाइका खलाइनाय चिन्त्रिनि कक्थुम ब्रैसिथाम संसामानि सालरगै o sal bosuk nangmani tai TTADC o bosuk phante bo tumsana nangkho o kogrokno ser laikha manjaknai narwai rok tai kognarnai rok Siwa 23rd August 2026 tini ni o salono sini sing 6 schedule ni sal hne eba sini TTADC manmani sal hne 43rd foundation de palijak to o salnorgui sing tini TTADC administration sing sini kumulung hatini simi sini je o TTADC foundation eba TTADC manthani je choba khlai singno o rights ruthani je asik lorai khlai singno je o manthai manrumani o heroes rongnobo o warriors rongnobo sing kumalarnai kumrunai tebongno borom yafarnai sini statue o sini borom gunang sini sar samacharan Tripura sini Nogendra Jamatia sir sini Draw Komariang tai je statue sarabo je chobak lainai sini borom gunang sir Horinath Deborma te kubangma amdike warriors dong je sini borok ni bagi chobak lai je o ADC manthani অনেক লড়াই খাই দুবুকা গামনে তিনি ন সাল অনেক গুরুত্বপূর্ণ তা কেসে সিং তিনি ন সাল অমন মেসেজ দমু সঙ্গ যে সিং যতন তেব মান থাই মানাকাই তেব সিনি ল্যান্ড রাইটস হিন্দি সিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হিন্দি তাই বিভিন্ন যে মান থাই শক্তি মান থানি সিং তেব চবাক রাগমা খাই তাই বিশেষ কইরা সিং যতন থানজামা দংনাই কারণ কি সিং থানজাগে দংকাইছে সিনি মান থাই শক্তি মানাই অমন মেসেজ দংনাই যত লুকুরংনো তিনি ন ফাউন্ডেশন দে ni salo jotono khakam yaporo hamjamung yaporo tai thancha tongnani message no tonino sing jotono bubagrano kulki phanmar laini okongno sainan kokpai o subzonal wise no palijak tongomo inke tobo sing headquarter level lo sini TTADC administration nai oroge sini sipaijola zone te west zone miliwi sing oro kotor ma kaise rally klainai rally klaima yagulo je thaising musaka sini je heroes tongnai je warriors tongnai je o ADC manthani je chobak klaine rokno sing borom yapolaini bong stage 6 schedule manmani sal TTADC no 23 তারিখ আগস্ট অব বেলাখানে খাতংমানি বিসিংতি TTADC হাপাং যত সাব জোনাল রগনো পালাই জাখা নাংমাসে বরমনি বিসিংতি চিনি ইয়া ফাবত গৌমা কক্রমানো ফাই সপাইকা फियाबा जोनाल रगनि साब जोनाल रगनि भिडिअ आपसरनो फंनानै थांलिया नरक आलादा इउटिउब निसिनि आलादा पेज रग नर नायनाय बेजों थं ताबो आनिया फाबो जे कंका 23 तारिख आगस्ट नो जे तिप्राम था सिमिनो पालायो बा ADC सिमिनो पालायो आमहाइया पालायमे नोगजाखा जे
स्टेटनिनो जे हाबां नायखल दंनाय बिसिङाव एलायन्स पार्टनार आईपीएफटी बदल 23 तारिख आगस्ट हंके बरक 2009 बरनि पार्टी संसाजाकमनि उलनि सिमिनो 23 तारिख आगस्ट एबा टीटीएडी सिम मानमनि सालनो बरक त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड दे हनै साल पालाय फैयो तामनि हिमबा बरनि दाबि टीटीएडी सिनि जे एरिया तंमनि डिमार्केशन खाजाक आबनो तैनो स्टेट कायसा स्नामनानि सानमुं आ सानमुं तैनो जरा कायसा बरक 2018 सरकार बो फाइका आबनि यागोलो फियाबा मंत्री एनसी देबबर्मा बहायनो संसार याकारि थांजाखा आबनि यागोलो पार्टी दिलारनि तंमनि फियाबा 3 ताइसा आगरतलानि खाख्लाबो फाइनाय त्रिपुरालेण्ड सानमुं खरांथि सालायखा टीटीएडी सिनो तैनाय तिनी आईपीएफ सेंट्रल कमिटी जुगाली मुंबाई संसाजाक आरो त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमांड दे हनै पालायजाखा बर दिल्लीआव पालायजा तंमनि जंतर मंतर फियाबा कक्रोच जनता पार्टीनि जे जों जालनो तैनाय दिल्ली पुलिस बरनो पारमिशन दलिया ताई अरव ताबुक आगरतलाव बुजं चमोहनि जागाबो पालायजायखा बयस बुजं स्कुलनि आ चमोहनिव पालायजायखा स्टेटहुड डिमांड दे आरो फान्नाव फाइमाजा फाइका रैली खालामनायनि बिसिंथै आईपीएफ तिनि दाबरक बानातै लेजाक दंमा ताई आरो माजा फाइका सेंट्रलनि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग जीएस सपन देबबर्मा एजीएस मंत्री शुक्लाचरण नोआटिया ताई टंखा यूथ आईपीएफ तिनि प्रेसिडेंट विकास देबबर्मानि सिमि सेंगिनि जरा आदंरक ताई आईडब्ल्यूएफ तिनि तांक्रा हंरक खनायनायदि बरबतिनि त्रिपुरालेण्डनि खरां टिसालाय फिउका हाइनो हाइलु करकनि बसकां আমরা সারা রাজ্যে আমাদের যারা বিগত সময়ে আমাদের দলে ছিল বা বর্তমানে রয়েছে আমরা সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছি আজকে আগরতলাতে আমাদের এই মাস গ্যাদারিং মাস র্যালি এবং গভর্নর ডেপুটেশনে সামিল হবার জন্য এবং আমরা আশাবাদী এখনও প্রত্যেকটা প্রান্ত থেকে আমাদের সাপোর্টাররা এবং সাধারণ মানুষরা আসছে এবং আজকে এই দিনটা আমরা আমাদের মূলত আইপিএফের পৃথক রাজ্যের দাবিকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের এই সমাবেশ এবং র্যালি এবং ডেপুটেশন। স্যার দেখা গেছে বিগত 2009 সনেই আইপিএফটির জন্ম হয়েছে ত্রিপুরাল্যান্ড আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে এবং আপনারা যখন সরকারে ওদের শরিক দল হয়েছেন তখন বলেছিল যে আপনাদের দাবি দাবা বা যেটা আছে এটা ওরা বিবেচনা করবে। এত বছর থাকার সত্ত্বেও এখন কি পরিস্থিতিতে আছে আপনারা কি? আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমরা যতক্ষণ অবধি আমাদের পৃথক রাজ্যের দাবি গঠন না হয় ততক্ষণ অবধি আমরা রাজনীতিগতভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে এবং সরকারের কর্তব্য হচ্ছে যে আমাদের দাবিটাকে যে কোনোভাবে হোক সেটা রাজ্য সরকারের বিষয় না, সেটা ভারত সরকারের বিষয়। সরকার সেটা বিবেচনা করা দরকার যে প্রত্যেক রাজ্যে কেন আজকে পৃথক রাজ্যের দাবি বিষয়গুলি তুলছে এবং আন্দোলনগুলি চলছে সেটা বিবেচনা করার দায়িত্ব হচ্ছে ভারত সরকারের এবং সেটা আমাদের বিশ্বাস সরকার অবশ্যই একদিন আমাদের রাজ্যে জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার সাথে আলাদা রাজ্য তথা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে কেন্দ্র করে আমাদের পৃথক রাজ্যের দাবি গঠন হবে। ভারত সরকার সেটা পার্লামেন্টারির মাধ্যমে সেটা বিল পাস করবে, সেটা আমাদের বিশ্বাস। স্যার আরেকটা বিষয় হচ্ছে সামনে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন, দেখা গেছে কালকেও পরশুদিনও ত্রিপুরামথাদের সাথে বিজেপির এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আপনারাও শরিক দল, কি আপনাদের কি ওইখানে ডাকা হয়েছিল? ইলেকশন আসবে, ইলেকশন যাবে, কিন্তু আমাদের মূলত আমাদের দলের যে আদর্শ, আমাদের দলের যে দাবি এবং এই 23শে আগস্ট সেটা আমরা আজকে নতুনভাবে করছে সেটা না। আমাদের দল যখন আমাদের আইপিএফটি পার্টি যখন শুরু হয়েছে স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে 2009 থেকে আমাদের প্রত্যেক বছরে 23শে আগস্ট সেটা আমরা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে কেন্দ্র করে আমরা পৃথক রাজ্য দাবি দিবস হিসাবে আমরা পালন করে আসছি এবং আগামী দিনে পালন করে যাব। ইলেকশন আসবে, ইলেকশন যাবে, প্রয়োজন যদি হয়ে থাকে বা আমাদের দলকে যদি প্রয়োজন মনে করে অবশ্যই তারা আমাদের দলের সঙ্গে আলোচনা করবে, সেটা আমাদের দল কোর কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি রয়েছে, তারা সিদ্ধান্ত নেবে। খাবারে তাদের বুকুকচং তাইসা তিরিনি কতর কক্তমা ओंखा त्रिपुरा हास्तेव मारबार नखा सालनै हर हराव वाति वामानि बाय मिया बाय उसकांगो तै लम्मानि सय चिन क्यामेरा कासाय फाइका तेलिया मोरानि सिमि सेंगैनाय यां जिरानिया रानीर बाजार चंद्रपुर काशीपुर ताई यां आरालिया आमहायखायनाय श्रीलंका बस्ती जरा
अरवा तुई गोबां खे फाइमानि बागैनाय तुई लम्बाइखा लामा थांलाय सुओ गोबां मानलायलिया आबनि आगोल लुकरकनि नक रक तुई लम्बाइखा ओंके बाक्सा मान्दाय आमफ्राय रग बाहायनायाव तुई लम्बाइनाय बाक्सा स्कुलाव समा तंबाय सिओ टोटेल 100टा कातैसा परिवार 96 परिवारनि 400 जन हाय बरक स्कुल रग थांनाय मा तंबायखा अमाकेना आगरतला रग बाहायनायाव मा तंबाय माने कक बावैसा फासिं वातैसि वा फानो नबार फायानि बागै नक तो उरि बालिया फियाबा वातैयो तुई लम्बाइखा गा तुई लम जाग्रकनि हालक बेलायखेनो ताम बनि रि सिबायखा कागज सिबायखा चाव जानाय मानिरक सिबायखा नक सिकांखा तो ताइताम खायसेनाय आबहाय जरा तिनि थारिक जराफा तुई केसे बियाखौ आमहाय मांपली कासाय फायखा ओ एरियाव चम्पकनगरनि सिमी यांगो मान्दाय यांगो आरालिया चन्द्रपुर जरा गाबोन बागै थांलायसो बेलायखे जों जालांलायखे लुकुरक ताइ दर बरक रक बाहायनायाव गे तिनि तैलम माने ति मान्दायनि महन्त चौधुरी जुनियर बेसिक स्कुलावनो जों हरै थांनायलियानो आरनि मांपलि बमायखे तैतम तलायखा बमायखे नक बिसिङाव तै हाबलायखा वानथि नक तिप्रा नक जत जागावनो देराव कलायबायखा बर' Riwai mani abo haslam mania nok roko tilom bai tam khaibe bai san nok rok sobe kalam bai ka mukun pala charge mena ini khorni sim nok ni mani karimang mani roko tisti khai bai ko neng to nai khana motamuti nukha ya su jor tan ko samani tere bai nok rok tere bai ke to para roko ko bai kha kaklai bai kha nok bising ti habai mai chung mai ro bai ko sok thamai ka ta nok rok ni tam tika cái áo mía hồi này xem wat je bảo phát mani ta na mía hồi này xem je wa man sai bang sim wa mani pura khopung wa khang kai pura sorok ti boti pan thamai ka ke plan thamai ka ta kita pun norok ke haste hapang no tam kok kesana muzung जों हासते हाबां क'क्राझार मुसुम gai ko जों जेमेन nok bai jangman tei nok rok mangkhang kai ba tei rang puisa rok mangkhang kai जों norok amtin khai makai sauta norok ni MLA sabo sino ni emle ko tabu sopna medan na na ke MDC emle kai sini ko to char jogo dis sajo dis ke norok ni o bong no kisa hai nai phiki chau ni kasar tang bo char jogo dis song sini jemen ko emle rok borok khai nai phika kai sini purok no uspur bunte para bunte amter nai ka kai khop ka hamung jago ta norok ni o bisi sino mandai teblo phang bisi na concept bisi ka ni numung ani kita sukuman ngatia ani ke omdit an nok no tamo nim ke bin kita mono ধন্যবাদ না ঠিক আছে হামবাই তা আচুনি শিবিং ফাইলে বেনি নর যেটা ন খুগিয়া করলাইয়ে তাবু 10টা হাইজাসা তাম দङ তাবু সুজরতে সামুং দক মাদা বাংখা Actually, Maya Tohman, ya, Manka, Fungo Kisasa Pai, Muri by biscuit or to pass bottle, egg liter, Pasho Chata, 2 liter Kaisa, over Hydro Pika, made a Pima fishing, Azaga. Tablo Pak Project ni just secretary bini nutrition semanga bini bo in charge tongpo I in charge no phun premani phun romya amti unko sauta sumo sauta ngai sing to baksa joton semana miani simin unko jak wati wajak baksa kebo songi sugi maya baksa miani simai masaya moba hebo tongo ngai tabo koita tan thongkha 10 ta ni upor ngai
আবরংনো বিবেচনা খাই কিসা নাইখাংখাই সিনিবো সুমবো বহক অকইমা তংলা খামুতা চাউনকো যতন অবাহাই কষ্ট মানি তংলা খামু অবাহাই আশা খাইও কিন্তু আবো তাবো যেহেতু কপাল বাহামিয়া প্লাটঙ্গি থাঙ্গা তাবো সিনিবো কপাল বাহামিয়া বিসিং বতাই অকইমা তংখার বাহাই পরিস্থিতি চলি তমুতা ইংগাই তাবো ফুংনি সিমে না ফাইকা এমএলএ না ফাইকা কোনো এমডিসি কেবো ফাইয়াকো শুধু পারানি উনকো ফাইকা মেম্বার ফাইকা ओमफ्राय अपने साथे साथे सेक्रेटारि जेटा इंचार्ज नि परेनि सेक्रेटारि শরণার্থী না আপনি বুঝতে ফ্যামিলি রক ফাইকা না রক সার্ভিস ফ্যামিলি না সার্ভিস ফ্যামিলি ইনকা বরক কাই 96 জন কম 96 জনা 96 জরাই বাই অপরা বাই তাও কোনো মানে হনি তিনটা নিছিম খাইমাছে তা ফোন কোন দসামুং রেখে রিয়া তুই বুদার ফাইয়া তুই পন্ড করি কম তুই বল করিখো ইনকা মুড়ি কিসা ফাইয়া ফুঙ্গো মুড়ি কিসা ফাইয়া আঙ্গা তুই চারটা কই ফাইয়া এমনে কই প্যাকেট ডক্টর ফাইকা মুড়ি কাইনে মুড়ি চার প্যাকেট ইনকা বিস্কুট বিস্কুট 4 প্যাকেট মুড়ি 5 প্যাকেট অব পাই টক না মানন র tong maya sumba ke tong mana ba tuin ke changko tuin ke 500 gram 60 angka 2 liter eta langsung তাবসু জরতে সামুং কোন সবাই না কোন করে কোন রেসপন্স রিয়া ko borok secretary phaikya angkai sini parani member phaikya jongo mudi bai titlang koina gai secretary sawo bini incharge na bopun khaimani phone tisaya gai bo phanni je kono rang sabai na nepana bo incharge ni permission na parga incharge full incharge se phone tisaya nga bopa ke permission mana ne ate ni saikana rota sun অবখনি সাতা না ইনচার্জ নি মুটামো সাইডমান বো পঞ্চায়েত থেপলক ফাংনা অবখনি সাইকেলাং নংমা বড় যে ইনচার্জ ফোনটি সাইকে নরখাই চাই ওই যে থাইনাই র apa nota asini নংনি এমএলএ সাবো নরক তো কষ্ট বিরবানো যাতে তাকালাই থুং অবা হাইকে লামা কাহামো হিনমানি থুং তে কাহামা মানংনানি থুং সুযোগ সুবিধা মানানি থুং ননি নরক তো চংমারি ফাইকে বুট টগৈ কপ্লাই খাইদেবো হাইদেবা ইনকে নক ন যে তাবসু জরতে এমএলএ এমডিসি ফাইজে না ফেকা naik kon khosri kali ke tin এমডিসি মুটামো jagodish এমএলএ बेलाइखे खारियागमा सिंसा अबाहाय मांप्लि रग जे मांप्लिनि बिसिंथै जों नुखा अरव चिनि बिसिङो जे देरालाय दंमानि अबाहायनो तै लमलाय देराजाक कमुनि द फारावनि बतंगो आबनो तिनि थाङैनायखा सीएम डक्टर मानिक साहा इनके बो श्रीलंका बसिरगो थाङैनायखा ताइ जे देराजाक रंनो चुबानानि कग्र बहायनो सावि काबोखा আমি তো এর আগেও একটু আগে বলেছিলাম যে আমি কমলপুর যখন পৌঁছাই তখন আমি খবর পাই যে আমাদের ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে এবং খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে হঠাৎ করে জল চলে এসছে যা শুনলাম আমাদের ওয়েস্টে তো বড় মোরাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে যে কারণে এখানে বিভিন্ন জায়গায় জল জমে গেছে এবং 2024-এও কিন্তু এরকমই হয়েছিল অগাস্ট মাসেই হয়েছিল এখানে এলাম এবং সবাই এখানে কাজ করছে আমাদের ডিএম সাহেব থেকে আরম্ভ করে আমাদের সেক্রেটারি থেকে আরম্ভ করে সবাই আছে আমি ওখান থেকে টেলিফোনে ওনাদের সাথে আমি কথা বলেছিলাম এবং আমাকে যা বলা হলো প্রায় এখানে ডেঞ্জার লেভেলের 11.22 ডেঞ্জার লেভেল থাকে মিটার তার থেকে উপরে চলে গেছে এখন আস্তে আস্তে করে 11.16 চলে এসছে মানে আস্তে আস্তে রিসিড করছে এটা একটা মানে ইয়ের ভালো খবর যে অন্তত কমছে জলটা বৃষ্টিটা আর হচ্ছে না আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ওখানেও কোনো বৃষ্টি হচ্ছে কি না এই খবরটা নেওয়ার জন্য পাহাড়ে তো বলছে ওখানেও বৃষ্টি হচ্ছে না তো এটা দেখা যাক এখন রাত গেলে আমরা বুঝতে পারবো তো বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্প করেছে ওদের খাবার দাবার এবং বিভিন্ন বাচ্চা যারা আছে তাদের দুধ থেকে আরম্ভ করে সব দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের যে ডিজাস্টার টিম তারাও কিন্তু নিয়মিত আছে বোট লাগানো হয়েছে বোটেও কিন্তু সব বিভিন্ন জায়গায় গেছে আমার কেন্দ্রে তো আছে এখানেও আমরা দেখলাম বিভিন্ন জায়গায় এবং স্পেসিফিক কিছু বলদাখাল থেকে আরম্ভ করে এইসব জায়গায় তো হয়ই
আমার বিধানসভার মধ্যেও আছে, খোয়াইও হয়েছে। আমার কাছে যা খবর আছে এখন পর্যন্ত, যা রিপোর্ট আমার কাছে আছে, যে টোটাল রিলিফ ক্যাম্প হয়েছে 17টা, আর টোটাল ফ্যামিলিজ 413, আর টোটাল যারা ওখান থেকে শরণার্থী ক্যাম্পে এসছে, মানে এফেক্টেড এরিয়ার থেকে এসছে, তাদের প্রায় 1305 জনের মতো। তো ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে এবং খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে দুটো জায়গায় এসছে। তো খোয়াই এতটা না যতটুকু আমাদের ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে হয়েছে। রাত গেলে আমরা বুঝতে পারবো। তো আমার মনে হয় যে আমাদের এটা তো আমরাও অনেক কিছু ভাবছি যে কী করে এই পার্মানেন্ট একটা সলিউশন করা যায়। এমব্যাঙ্কমেন্ট তো এখানে হয়েছে, আপনারা নিজেরা যে দেখেছেন। তো কীভাবে আরও স্ট্রং করা যায়, আর প্রকৃতির সাথে তো কিছু করা যায় না। সারা পৃথিবীর মধ্যে, সারা ভারতবর্ষ সব জায়গায় আপনারা দেখেছেন ফ্লাড। তো যাই হোক, আমাদের তরফ থেকে আমরা অ্যালার্ট আছি। আমাদের এনডিআরএফ টিম অলরেডি তারা ওয়েটিং করছে, তারা এখন মানে রিজার্ভে রাখা হয়েছে। টিএসআর ক্যাম্প এসছে, আবদা মিত্র তারা এসছে, এবং বিশেষ করে আমাদের যারা কাউন্সিলররা আছেন বিভিন্ন জায়গায়, তারা কিন্তু কাজ করছে। ইভেন আমাদের পার্টির যারা আছেন সবাই, মণ্ডল সভাপতি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কার্যকর্তারা কিন্তু মানে অলরেডি ওরা কিন্তু এফেক্টেড এরিয়ার মধ্যে আছে, এবং যে ক্যাম্পগুলো হয়েছে রিলিফ ক্যাম্প, সেখানেও কিন্তু ওরা আছে। আমরা দেখে রাখছি এবং খবর রাখছি, আস্তে আস্তে রিসিট করছে। কাজে এইটাই একটা খবর যে অন্তপক্ষে মানে আস্তে আস্তে থেকে বৃষ্টিটা এখন কম হচ্ছে পাহাড়ে। তো এটাই একটা খবর, মানে ভালো খবর। ওয়েস্ট डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल बहुत तेज़ वृष्टि हुई है, और ज़्यादातर ये जो वृष्टि है ये बारामूला के पहाड़ों में हुई है, और जिसकी वजह से बारिश बंद होने के बावजूद भी जो हावड़ा रिवर और कटाखाल के आसपास के एरियाज़ हैं, जैसे श्रीलंका बस्ती है, प्रतापगढ़ है, इंद्रनगर है, वार्ड नंबर 9 है, बल्दाखाल है, तो इन सब जगहों पर पहाड़ों में बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी रेज़ हुआ है। लास्ट 12 घंटों से बारिश रुकने होने के बावजूद भी धीरे धीरे पानी का जो वो है स्तर है, वो इन नदियों में और कटाखाल में, हावड़ा नदी और कटाखाल में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी फैमिलीज़ अफेक्टेड हैं। 800 से 1000 फैमिलीज़ इन एरियाज़ में अफेक्टेड हैं, और हमारे जो SDRF के जवान हैं, हमारे सिविल वॉलंटियर्स हैं, डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, आम नागरिक हैं, उन सभी की मदद से हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। और रिलीफ सेंटर हमारे लगभग 10 से 12 रिलीफ सेंटर एक्टिव हैं। इन सभी में हम लोग AMC अथॉरिटीज़ की सहायता से एवं आम जनता की सहायता से लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक किसी भी मेजर जान माली का कोई नुकसान नहीं हुआ है, और पहाड़ का पानी उतरने के बाद असेसमेंट किया जाएगा। जिन लोगों का भी जो भी स्तर पे डैमेज है उनको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाएगा। अभी हम लोग बोट से लंका बस्ती की तरफ जाके और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको असेस करके और एक रिपोर्ट बना के हम स्टेट को भेजेंगे। सर टोटल कितना शेल्टर हाउस खुला था और कितना फैमिली वहाँ पे आ चुका? अभी तक लगभग 120 फैमिलीज़ आ गई हैं। टोटल 6 शेल्टर हाउसेस खुले हैं सदर में, और 3 शेल्टर हाउस खुले हैं जिरनिया में, और ये हमें चांस है कि इसमें और 2-3 का बढ़ावा हो सकता है, क्योंकि पानी का स्तर अभी भी धीरे धीरे थोड़ा रेज हो। खाबानी ताते बुखुकसं अबंकाय नरक नखना तैतरमानि तैनै सरकार तामताबिया प्रिनाखा तागलास्ते कक्साइ खानारका CM नि परे वेस्ट नि DM डॉक्टर विशाल कुमार बबो बेरायनायखा लुकरकनि जों जालंनो नुखा परीक्षाय कक्तमा कतर कतर साइटंबा ताबकता केसा कक्तमा कतर न खुरसा थाइ कलायो अ कक्तमा कतर ओंखा जे नरक साइमाना बसकांनि 28 तारिखआव हाथाय कतर लाहार कासुजागनाय चक्रिया जरानि बागै ताई 4 तारिख सेप्टेम्बर बहायनो 72 घंटा माने 3 दिन बागै लाहार कासुलायनाय आबोखे बर्डार रगो यां हाथाय कतर रगो ताई खवाय रगो इंगे ओ लाहार कासुलायमानि जे कालचार अबनतिनाय पाब्लिक रगबो सापोर्ट दङो तामनि हिनबा गौमा मानथाय ताफानो मानयाखो अ मानथाय कायसा खा कसम जागनाय जान मानथाय मायनि बागै बेलायखे खादोजाग लोकरगबो आबगैनाय अबनति साया साया हम्पानो ओ रिटार्निस रगनि इशुनतिनाय बेलायखेनो ताबुक कक बांलाय तंलायजाक बरम बायजागलाय तंलायो
borok agi ni simino kathalai manlaya aboni mari tabuk ter nukjak tongkha norok saiman khana salchani salano uskang 21 tariko norok saiman 18 tariko koklai joy tripura songni bodol lahar kasulaimani srapsa tongkhano mantri bikas debarma thangai borno rosaraka 21 tariko phaigi 21 tariko phaikenarno je dabi tongmani abno nainai norni solution khlainai Piaba 21 tariko phaimani mantri bikas debarma bin chamber of korei biang thangkan singmani official staff kheto meeting o hni sawo gai yang boro tong saimali angkaba aro hani official PPS no jomari cap na kheka abon ya gulo tala angkhori phaikeno media rong saka koklai joini team je obo ukulugo chukili ngai tongmano keboni sangmai malaria khanya bagai Piaba mantri bikas debarma je kogmani kognaria bosongo thakaika abon bagai tabukha mantri fan phasiri ro salia logi logi je jagao lahar kaswa jagano borni man thairnai hini siasak jotei lahar kasuli hanai bor khlaimani inge Piaba aboni sarik tinta tam khangkaino oro tabuk PD group mane Porimal Development Group Prosenjit Development Uri group abai khainai borok ATF NLFP bodol tabisa ATF ni President Olender Develop tongo or agotala press club press meet khai borok 4 tarik September 72 gondani lahar kasunani kok saklai mani abo sala Tripura ono block khlaibai a target bai Piaba a kok salai pro media ro isungjagai koglai joy Tripura songkaka norok ni bodol da ampro saikhenarka je PD group ni Porimal Development koglai joy obo chini bodolya eba chini memberia ba return sia hanai o kogno khnawoi tongmalia koglai joy Tripura bo bahanyo kok Tripura especially funini bisingti sahorka je jodi ang NLFT PD group ya hangka ke o phona jotono tongbayo nung bahkia bahi chalak saiman o kogno ro sade kogno sayangka ke angbo Olendro যদি আরো তঙ্গ ATF ni president bobo tong aro hangke bobo a je ano odol ni korei ninyo samani kalai tong khangke norok jotono ek norok jotono ungko tamsanai jing hai kaisa koglai je khebo gosio sak sipai hini inge songhai sipai no sudun soi gosili angkake u phona nole bogosina nangbole amai kep gosi angkake norok kintu bul khai tongo amai jodi bul khlaibe norok saina hai angkake boskang salo angbo Porimal Development uklug ni kok saimano kai teke hetamo haste pa hanjanai Prosenjit Development uklug kok saimano Olendro Development kok uklug kok ang khukai pai nyai hai hinai samani kok kisa khanagradi abon yagulo tini a kok nobo kipili kok saleme rok tongo oisia kisa ma khana thai karon tamungei mosamai walai tonglai kho tau phano eba kok banglai tonglai kho kok phelai tonglai kho bobo hno phaji thansa bobo hno phaji thansa yangka thansanglai meng tongkho oboni ulo kaisino teksa khana lai bejadi haso chung kaisa tamahine press meet khayo press conference khayo ko kumare modo tiriwa ok jagao afro kuthung phaiga brao ani egesiyo nungtani omtei khlaina nang ano singphayo ang to orkoi bane egesa kok saya ang sawo chini man thene ready chini man thane sing khorang ti sanai abo kok se sabal na ang o bising te bara chini la singe singna dol ni sai ya kari rekha abo na ke bu mane gai maya abo na jidini bara o kok na jidini rosaya hingai kai bis kang आंदोलन कोटो सोले नाय लास्ट के बु नांगला गवर्नमेंट बाय कोन फाइल नांगला जों बचं फाइल नालाय ना नांगनाय मिया पुरा आं कायसा सामाने तो दूध का दूध पानी का पानी माने अबनि काउथायबो आं सेबाय सुग्रु सानाय बै काउ साना थांगाय गेनरा जतो मीडियान होइते गवर्नमेंट बो जतो ना साइमानो परिमल सारनि काहिनीबो साइमानो प्रसन्जितनि काहिनीबो साइमानो ओलेन्द्र सारनि काहिनीबो साइमानो अब सेबाय सुग्रु साना थांया आं बरा निनबो तोबो बरा अब कौक सामने अब बेटालानो साया द इंगे ताई काइसा कोइना म संगो तिनिया ब ओ कौगनो रसायनाना अंथो तोमो से बजिदिनो ओ कौगनो रसायना या इंगाय बिस कांगो जतन सेबाय सुग्रु साइपेनाय गोबां मा होइदो कौक थाइ तंगो अब नां अथ शेयर खाना थांया अब नखंनि मेकअप से अब चिनि नखंनि कौक से बरा सामान्य चिनी दलिया हिंथाने कारण से अब कौकिस से ताउ पेपलाई पायो नों नि बरो अंग तोंग बाइते नों नि बरो न सिनिया अंग अब बेटाला न साया कलाइना
Sopon Deborma abo urini borok sible. Buisomoni Deborma abo urini borok se. Ongya riang bo urini borok se. Hobendra riang attitude ni borok se abo. Ang nijer baik thang Koglai Tripura ang Porimol ni borok. Rajesh Deborma Porimol ni borok. Rajesh Deborma Porimol hingnai thangnai borok. Ekoi case partner. Bona bose tabu siningli angka. Apa bo jaga sokna. Do. Amani tuin no. Amani tuin ang joto kau kesana musung lukurok no. Je jeng 27 tarik borok jomai nai. 27 tarik ni hoite jeng borok jomai nai 28 tarik jeng asuk nai oro lai manai ambulance gari lai manai fire service lai manai এরপরে এমার্জেন্সি গাড়ি লাই মানায় কাইলে বাড়ি গাড়ি লাই মানায় जों তাই কেবো জায়গা जों কাগজ রানা থাঙ্গিয়া যে যারা 18 তারিখ সাকলাই যানো যেদিন চিনি সমস্যা সমাজ চিনি যে যারা সমস্যা তমন আবার সমাধান হই আগে जों হাই না আসো ফিনাই जों খাদক দङ আবা কাসারো আবদি কাসারো 28 তারিখ কাসারো তুমনো মন্ত্রী বিকাশ কল খাইনাই মিটিং ফাইদি নি রিংকে দাম খাইনাই মিটিং ফাইমানি বেউনিয়া ব্লে স্কিলেশন ফরালে मा খাইনাই পুরা স্কিলেশন मा খাইনাই আবা খালি মিটিং ও সেকামপুর থাঙ্গা চিনি জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন রকম জায়গানি থাঙ্গা আনন্দ বাজারনি দङ ও জায়গাও সামন্য গোবিন্দ বাড়ি দङ বিভিন্ন রকম জায়গানি বরক দङ ও জায়গাও ও যে বস কাঙ্গো বন সিনাইনো তাই Engkai obo engkai kok saka koklai joy Tripura. Koklai joy Tripura engkai PD group Porimol Debormani group ni khorka sipai piaba o je koklai joy kok samani orwono kok kaisa rotugi mankha ATTF rok mane Olendro Debormani group ninginyo tabuk je returnees phainai rok ni bisingo je tabuk kotal khainai boro committee khalaimani demand o je 250 কোটি টাকা rangni package no tuinai naikollan baginai develop implementation ni baginai je committee khamani bisingo bono general secretary hinigo siwo Deborma Biplop huni bo saksang ni sinimongrubo borok tini press meet khlaika borok khwayo kok saplaimani yagulo press meet khlaini bo koksil chaka je koklai joy Tripura bo saksangno ATTF ni sawo tai bin logio ATTF tongo huni sawo piaba আপনি লিস্ট মা ফুলনাই লিস্ট ফুলু গিয়াকে 12টি সংবিধান অনুযায়ী বনো মাজরা রাজাগনাই হাইরখনি কক সাকা তাই যে ATTF তুমুনো ককলাই জয় ত্রিপুরানি আর টংখাংকাকে ব লিস্ট মা ফুলনাই হনি খরাং খরা বাইদি তিনি প্রেস মিট বিসিতই তা ককলাই জয় নং আতির তাংদি ওয়ানসুকদি কুতুকাই ওয়ানসুকদি নং ATTF কरै ATTF যদি tong tong angkai neng pununga nangnai sabotong neng abo sana nangnai abo ke sini puila bokok paithak bokok first to last simani kok tako out kheme ya do samani se bui kok samasi hingga kok angkai sini o ATTF bo naidi sini moto bromni to tinda group tong sini ekta si oron bising tam haika u je kok lai joy ATTF bo tong hin samani ATTF bo tong hin samani जों आबनो चेयर खा सिनि ATTF खरकसाफान आरो ग्रै सिनि अलरेडी लिस्ट दं दङ जों नायखा ग्रै ओंका आबोनि उगलाको साबो दं आबोनि उगलाको साबो मेखा आबोनि उगलाको साबो यसा आबो दङ इसा खरकसा MLA दङ खरकसा MDC दङ ताम लाभ मानाय भाई हामजांमा ग्रै थानसा ग्रै ओंका हामजांमा बो ग्रै आ किसा सानि बादिसे Nini aning lai tong hangkan man khana si naidi abani ko akisa sa neng Agartala rogo kuti taka phayo kunu dakhna sini khai kisa sa rang ni badi je thati samani je konglo je Tripurani je kok bini konglo satanin thati samani je bono phani tona yok phak tongnai MDC MLA pha manu khoroksa MDC pan tong manu khoroksa MLA phan tong manu abo sini wansuk manisi ba internal kaisa sini bo ngo tongle atifa nang manu himanisi yo sanai pan tongnai mekhangna pan tongnai ungto tok mane ungbu yata do ei obono opok na sang feedback dikha piroka naidi Mr. Koklai Joy Tripura neng wansuk di bai takop wansuk di
थानसाखाय हामजागमानि बिसिंखि थानसाखाय दंना नायदि हायनो एरें बुइबाय ता मुनि जागदि बुइबाय ता मुनि जागदि नों एटिटिएफ नंनि बिसिंगो तंगो हुंकांके नों सोंनो लिस्ट फुनुंना नांनाय नों क्लियारिफिकेशन दिना नांनाय इंयाके संविधान भारतवर्षनि संविधान नीति आइन दंगो ल इन अर्डर दंगो आबोनो जों ताम खायमान जों नायनाय आबोसे जों साना नायमानि खाय इनका तांगो जे नर प्रेस मिट खालामनो तिनि मेन एजेंडा मुलुं खालामनो जे कल जे त्रिपुरा और एटीटीएफ दंगो नर प्रेस मिट बाखायो क्लियर तब एकदम क्लियर दा बनो अबन साव एटीटीएफ दंगि हागत नर प्रेस अरे जानजानि नक नि बेपार नि नक नि बेपार आं ताहिनि एंटरफेयर खायनैबा आं ताहिनि कोनायबा सालाय तो मानु अतिता सिनि वानसं खाय ने ब akok la joy Mr. Kok la joy nung atiro tangdi wansuk di kutukai wansuk di nung etitiap kerei etitiap jadi tong tongan kai nung punungan nangnai sabotong nung abo sana nangnai abo ke sini puila bokok paithak bokok first to last simani kok takok to oro ang soyong tabuk sini ketal Central Committee ingya khaiba Executive Committee ang General Secretary ngkai ani yagra tongo ani hingkang kai Deborma Biplop ngkai ani yagra phasing tongo chini Executive Body ni kaisa most senior member Mr. Bhanutati Elias Sanjoy chini yango tongo most senior party songsanai borong bisingtina party songsa jago Mr. Benjamin bomong original bomong kangke Monoranjan yang otong most sini borong party songsa nai bini party o bomong kangke Jomland original bomong ke Noni Gopal kita tai nong college formation na oro sini tongbayu sini langsak ni cobani takugro langsak ni cobani takugrong hunai sini bisingkli kebang ma botai thaijak to manna buyabno feelings khaimia pano sini hani bororo salsa feelings khaimanai bakung tinera phokung tinera bisingti busuk buthai tabo aja la so kaisa kok sumong ang tongai bo je norok ni ekor dek laimani etitiap NLP जे एकॉर्ड क्लाइमानी केंद्र सरकार बाय केंद्र सरकार ते स्टेट गवर्नमेंट को ओ जे एकॉर्ड मानाने नि खालामने ताबो ति इंयाखौ आबा हाय बुसुरो दो लेनो बुतो बमो साव आबो नायदो मो हंकांकाय कायसा टाइम टेबल खाजाक दंगो टाइम टेबल हिमता मो जोंनो एग्रीमेंट खायफाय प्रोसिन एकॉर्ड सिजाक दंगो 4 years माने बिसिक ब्रै bisik brini bisingbo nong ni manthai sengri painai times khajak tong kintu phiaba times khajak phana chinara article tongo 26 article tongo to bangma tongo tebo abo asuk sadia seng sini je a 250 crore sanata hai jingsiu abo 250 crore ni bisingbo abo project already project submit hebeka project submit implement tongo financial nor nuknai o 2024 ni effort khai phainai rongni bothai kisa saban bothai nungnai aro baksakai tabu je nuk tongmani da jong bo nuk botai jonata public sijang de borok nugui tongo ba sabui botongo je ekor tongman no baksa o politics khani rok abo rok no fus khai abo rok kok khai borok kari hoi oba ke party rok thana tongmani obo hai no ati ando angno kok khaisa sabano sini dofa hate dofa ni samung khaine ke jeng gabangma salni simina ani umur tabu 52 years ago ang nugmani ani objarang nugmani sini dofani problem khai dofani leader roksi dofani problem jesa problem phanang thong political problem phanang thong social problem phanang thong economic problem phanang thong ba others tekuni problem phanang thong abon main problem kangkai
leader hindi tongnai roksi political leader rok hin tongnai rokse borok se sini do phano part khayo divided role khayoi khayo abti bisi sadia abo political line ning thang do aipano tongmaya ma sawo nuknai teruk terka singno khuluknai gai khabane tade bukhuk chong nukhona obahai kaisa controversy kok banglai mani kok tuma tau bok thalai maya ko thanchang maya ko man thai nya hana bagai bokhe saka man thai implementation ngi tongkha yang khe lama bo kaslai tongo dolsa tabuk je sanai deborma biplop bo hke implementation ngi tongo hni bo sawo tai 4 mas ni bisingo implement ngai na 4 bosor 4 bosor ni bisingo implement ngai bo ni sawo hke yang khe lama bo kaslai tongo boskangni 28 tarik bai 4 tarik belai khe oromorong laijak abai halok abon bagai kase pheka jorani kok pandawo parikai tabuk obono जों जालसिमि कक सावनि केबा गथालाय दि थानसा कासु कक सालाय दि मीडिया बिसिं नुजों सालायमा बाय सल्युशन नंगौ गांके तो कक करै आबन बागै जों मा फुनुका आं सानाय नर गथालाय फुन खालि कक सालाय दि आबन नंनि सल्युशन सयला मांनाय परिगे खाबन तादे बुखुक जों ताकिसा कक तो मानिया फावो ताबु गोचों फेरांनि बिल को 100% सब्सिडी ego mukup khlai rekha burtuki mutup khai rekha nei je mondri otolana samani aglo bokha pengyako CPM rok tini nolsor mohkoma committee ri bokhaktei rally khlai nei borok khorangti salaikha CPIM enkai amno kari bo koma mani khnei morogi tongmone abron kisarani sanmungbo ti salaikha সরকারি ব্যবস্থাপনা যে কর্মসূচির সুযোগগুলি ছিল সেগুলিকে সংকুচিত করে সারা দেশে বেকারদের সামনে একটা চরম নৈরাজ্যতা তারা তৈরি করেছে আমরা দেখি 2014 সালে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল থাকবে স্থিতিশীল কথার অর্থ বিজেপি কর্মীরা তারা বোঝে কিনা জানি না 2014 সালে আমাদের দেশে সরষের তেলের দাম ছিল আজকে ভবিষ্যৎ তারা ভালো থাকবে কিনা সেটাই আপনাদের কাছে প্রশ্ন আমাদের রাজ্যে আমরা যখন বিধানসভায় থাকি বিধানসভার ভিতরে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এখন আর ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে হবে না এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর টাকা দাবি করতে হয় না না চাইতেই কেন্দ্র টাকা দিয়ে দেয় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন শুধু তাই না বলছেন আমরা যা চাই তার থেকে বেশি দেয় বিপ্লব দাস যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন উনি বলছিলেন যে আমি গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে আলাদা 600 কোটি টাকা চেয়েছি উনি 900 কোটি টাকা আমাদের দিয়ে দিয়েছেন উনি বলছিলেন আপনাদের খেয়াল থাকবে মোবাইলে ঘুরে যে আমরা এমন জায়গায় নিয়ে গেছি এত টাকা আনছি শুধু বনমালীপুরের জন্য 3000 কোটি টাকা আমরা মঞ্জুর করেছি সারা রাজ্যের জন্য এত টাকা হয় না যাতে এখানে জল না জমে এইভাবে টাকার বন্যা বইছে তারাই বলছে আমরা না বিজেপির নেতা কর্মীদের কাছে প্রশ্ন এত From the serene hills of Tripura to the vibrant threads of our rich heritage, our identity is woven with strength, culture, and pride. On 23rd August, we honor a monumental landmark, the foundation of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, TTAADC, a historic leap in safeguarding our rights, elevating our voices, and shaping true self-governance. Today, we bow our heads in gratitude and remember all the great leaders who courageously fought to make this vision a reality.
We celebrate every hand nurturing our soil, every young mind dreaming big, and every rhythm keeping our roots alive. TTAADC stands firm as a pillar of unity, culture, and progress, empowering lives, preserving legacy. Together, we continue to forge a resilient and prosperous path forward. Wishing everyone a proud and inspiring TTAADC Foundation Day. Agartalani Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura Hasteni Kaisa Kahamko College Tangai Hingke o College o Ringsrangna Logi Logi Kaham Skill Frangzago 2026 Nisimi 2027 Bishini Admission Jengai Rizaka Oro BSc Tai BNI Logi Logi AI AutoCAD Electronics Computer Hardware Skill Boss Rangnani Seb Rizago Tei o College o Scholarship tei installment by semester fee rina nibo shep tongo tei girls hostel nibo shep tongo admission ni bagai tini no chengbai kerengdi chini website ni mo ungkha www.rajarsicollege.in साबुत उजाला तोड़ के झील झील रस निचोड़ के झोंक लगा रोशनी का चमका मुस्कान जगमग जहान चमका मुस्कान वेरी 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 चमकिंग गम 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 हैप्पी बाय चमकिंग गम। त्रिपुरा का नंबर 1 इंटरनेट टीवी और डिजिटल सेवा प्रदाता बालाजी डिजिकॉम लेकर आया है आपके लिए बेहतर জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা নুডলস। Kapani tate bukuk chong tuitori derazak am chairok no CM ni ba report soklemen bising tei derao klaibekha Boldakhal area Pratapgarh Lonka Bosti Srilanka Bosti Indronagar Mandui tei Ranir Bazaro ingkai 11ta relief center tause jotoi tai 102 family wo 400 jon ahipor tago relief center o tongima tongmani koktoma noibar tibarni koktoma wo Ombahin Sadak Kabbas Kang 24 ঘন্টা ও পশ্চিম ত্রিপুরা উত্তর উনকুটি দলাই খোয়াইতে গুমতি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াতি ওয়াইমান খহनै হজাকলে রেখানো বাটিবা নাইখং তাই খানা সালনি তুমরে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস নাই 35 ডিগ্রি খামাও 26 ডিগ্রি
ni gana gini imano tini saltongkha 35.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই খামাও 25.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস জরা মন্ত্রী সন্তোষ চৌধুরী মিয়া হরনিওয়াতি ওয়ামাবাই দেরাজাক মজলিসপুর বিধানসভানি রানীবাজারনি কৃষ্ণতালি নীতি কবলজাক আমচাইরক বেরাইনাই শাখা যে বেরাইনাই প্রবক দাতি দাতি খালাইনাই বড় রিলিফ রানি বাগৈ নাংমানি চবাচু রক মাবাই বাক্সার দেরাজাক নুখরকনি সেফটি সিকিউরিটি তাই বেবাক খাবাबाय हामख्लायनो नांमानि मानिरानानि साख्लायखा अबाय केन मन्त्री तावकामनाय बिप्लब कुमार देव आगिनि मन्त्रिफोरा ताइ टाउन एमपि बबाहिनो तैलमै देराजाक आमतेराव लुकुरनि सामो बासावै दातिनो बर्न काहाम जागाव तुमनानि ताइ जे बर्न चामुंनो मुराव नांमानि रानानि बागैनाय ब साकबाय थांरानि बहाइनो साख्लायखा बिनि ससियेल मिडियानि बिसिंतै मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक शाह साका जे ओ जे तैलमानि जों जालंनो पाइ रसुंनानि बागै सरकार सामुं ताङै दङ ओंखाय आमनो कारि बाहायनो ब जतन सरकार बेलायखेन एलार्ट कायसा हजाक खालाय दङ सर साल सामुं खालाय दङ आबु बागै ताकिर बायदि हिंसाखा ताइ राजाखार आगरतला विवेकानन्द स्कुल बर्दवाली आश्रम चमुनि जजा तैलमजाक जागारगो लुकुरक बायबो ब थाङै कक साइका साकबाय थां तिनि बागै जरान कक पान्डा आसों सिथों खानाताइसे कमुनि कक तय मालायफोरानो जतन हामबाय।